माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 12th। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस पढ़ते हैं आजकल, तो उसमें हमने पढ़ा है कि इंसान के मुख्तलिफ स्टेजेस, जिन स्टेजों से गुजरा है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है होमो इरेक्ट्स एंड होमोस्पाइंस। होमो इरेक्ट्स एंड होमोस्पाइंस आज हमारा यही टॉपिक है। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि होमो किसको कहते हैं। होमो मीन्स ह्यूमन्स, इंक्लूड्स बोथ मैन एंड वुमन। तो इसमें मैन और वुमन्स भी आते हैं, तो इसी को हम होमो कहते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे होमो हैबिलिस। ये एक पहले वाली एक स्पेशी है। जैसा कि पहला इंसान एप था, फिर उसका टेल कट गया था, फिर आस्ता आस्ता उसका ब्रेन भी डेवलप हो गया था। उसने वो हंटिंग गैदरिंग छोड़ दी है। तो इसी तरीके से अब एक स्टेज पर पहुंच गया था। उस स्टेज को हम होमो हैबिलिस कहते हैं, नोन एज द टूल मेकर्स। ये जो ह्यूमन था, इंसान जो था, इसको हम दूसरे अल्फाज में टूल मेकर कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर इस इंसान ने अब टूल्स बनाना शुरू किया। फाउंड इन बैक 2.2 माया, दैट इज मिलियन ईयर्स एगो टू 1.8 मिलियन ईयर्स एगो। तो उसके फोसिल्स जो एक्सकेवेट हुए थे वो हुए थे ओमो इथोपिया एंड ओल्डवा जॉर्ज तंजानिया। आज का तंजानिया है, और ये ओमो जो है ये इथोपिया आजकल का इथोपिया है। इन जगहों पर जब एक्सकेवेशन हुई थी तो इस होमो हैबिलिस के फोसिल्स वहां पर पाए गए। होमो हैबिलिस इंसान जो था उसका ब्रेन बिल्कुल डेवलप हुआ था थोड़ा सा, और वो उसमें इंटेलिजेंस भी आ गई थी, और वो अपने दो हाथ को अब इस्तेमाल करने लगा, और अब वो टूल्स बनाने लगा। use them for hunting, digging, cutting, etc. for different purposes। अब उसने वो different tools बनाए। कुछ tools उसको digging के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ hunting के लिए, कुछ defending के लिए, और कुछ cutting के लिए इस्तेमाल करता था ये होमो हैबिलिस। उसके बाद होमो इरेक्ट्स आता है, दूसरी स्पेशी जो है। those humans who knew art of walking erect। ये वो लोग हैं जो इरेक्ट चलते थे, खड़े होकर दो पांवों पर चलते थे। ये वो लोग हैं। अब उसने चार टांगों पर चलना छोड़ दिया, अब ये दो टांगों पर खड़ा हो गया था, अब दो टांगों पर चलने लगा था। दे कुड रन। अब ये जो होमो इरेक्ट्स है, दो टांगों पर चलने वाला इंसान, अब ये दौड़ भी सकता है। हाँ, डेवलप बेटर टूल्स। अब उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स को भी बनाए हैं। अब उसने डिगिंग के लिए एक टूल बनाया था, कटिंग के लिए दूसरा। उसने अब उसमें क्लासिफिकेशन भी शुरू की। इम्प्रूव्ड लैंग्वेज, और उसकी लैंग्वेज जो थी उसमें भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ गई थी, और उसने अब फायर का भी इजाद किया है इस होमो इरेक्ट्स ने। अब वो फायर को भी जलाने लगा, अपने आप को सर्दियों में गर्म करने लगा, और कुछ थोड़ा थोड़ा सा पकाने भी लगा था उस फायर में। तीसरा जो स्पेशी है, दैट इज होमोस्पाइंस। होमोस्पाइंस मीन्स एन इंटेलेक्चुअल मैन। ये वो स्पेशी है, ये एक इंटेलेक्चुअल स्पेशी। ये पूरी तरह से अब इंसान, जैसा कि हम लोग हैं वैसे ये इंसान भी अब पूरी तरह से इंसान बन गया था। ये सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, और चीजों को जो मुख्तलिफ थिंग्स जो थे उनको डिफ्रेंशिएट भी करने लगा। इसको हम इन दूसरे अल्फाज में द वाइज मैन, एक दाना आदमी भी कहते हैं। तो इस होमोस्पाइंस जो ये इंटेलेक्चुअल मैन जो था, नोन एज द मॉडर्न मैन, आजकल के इंसान जो हमारे साथ मिलता जुलता है। इट ओरिजिनेटेड 0.19 to 0.10 माया, दैट इज मिलियन ईयर्स एगो। अफ्रीका में इसको भी पाया गया था, इस होमोस्पाइंस को। इस पूरे तरह मतलब इस इंसान को जो खरे और खोटे में तमीज कर सकता है, जिसको ये पूरी तरह से अब पता चल गया था कैसे जिंदगी बसर करनी है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है,
اور اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. اب اس نے اس ٹولز بھی اس نے بنائے تھے، لیکن ان ٹولوں میں اس نے اب کلاسیفیکیشن بھی سٹارٹ کی. ہاں، کٹنگ کے لیے ایک ٹول، ڈگنگ کے لیے ایک ٹول، اور جس باقی معاملات اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور وہ بنائے تھے، وہ ایروز بنائے تھے، بوز بنائے تھے اس انسان نے. کمپلیٹ مین، اس کو ہم کمپلیٹ مین کہہ سکتے ہیں. موسٹ انٹیلیجنٹ، اور انٹیلیجنٹ بھی ہے. اسٹارٹ کنسٹرکٹنگ آف ہٹس. اب وہ پہلا والا انسان جو تھا، جو ہومو اریکٹس تھا، ہومو ہیبلز تھا، یہ درخت کے نیچے بیٹھا کرتا تھا، کیوز میں کبھی بیٹھا کرتا تھا، ایسے اپنے وانڈرنگ میں اپنا ٹائم گزارتا تھا. لیکن اس انسان، یہ جو ہومو سپائنس تھا، اس نے اب ہٹس بنائے تھے اور انہی میں رہنے لگا. اب اس نے ایگریکلچر کو بھی پریکٹائز کیا تھا، کیونکہ یہ انٹلیکچوئل مین ہے، اس کو پتا ہے کہ اب کھانے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. اس نے ایک ہی جگہ پر اب اس نے وانڈرنگ کو چھوڑ دیا تھا اور وہ سیٹل ہوا تھا ایک ہی جگہ پر. ناؤ وانڈرنگ ان سرچ آف فوڈ. اب اس نے وانڈرنگ چھوڑ دی. اب جو یہ غذا کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا، کچا گوشت کھاتا تھا، کچا پھل کھاتا تھا، اب اس نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی کیونکہ اس کا برین پوری طرح سے ڈیولپ ہو گیا تھا. تو اب اس نے ہر ایک چیز میں تمیز کرنا سیکھ لیا. ہی نو ہاؤ ٹو کوک فوڈ. اب جب آگ کی ایجاد ہوئی تھی، اب فائر کی ایجاد جب ہوئی تھی، تو اب اس نے پکا ہوا میٹ کھانا شروع کیا. اس پر اس فائر کی وساطت سے پوری طرح سے، کیونکہ فائر نے اس کی زندگی میں ایک اہمیت لائی تھی. اسٹارٹ ویئرنگ اسٹیچڈ کلوتھس. اس انسان نے، یہ جو ہومو سپائنس تھا، یہ انٹلیکچوئل انسان جو تھا، اب اس نے اسٹیچڈ کلوتھس اسٹارٹ کیا تھا جس میں اسٹیچز لگائی گئی تھے. تو ان کلوتھوں کو اپنی باڈی پر استعمال کرنے لگا تھا. یہ ایک وہ انسان تھا جو کمپلیٹ مین تھا. تو اس نے اب یہ سب چیزیں اسٹارٹ کی. ڈیولپ ان آرٹ اینڈ لینگویج. اس نے آرٹ بھی ڈیولپ کیا تھا اور لینگویج میں بھی کافی پیش رفت کی ہے. یہ جو ہومو سپائنز انسان جو تھا، یہ پوری طرح سے ہر ایک چیز میں تمیز کرتا تھا کیونکہ اس کا برین جو تھا وہ کافی ڈیولپ ہوا تھا. تو انشاءاللہ تھینکس. آج کا ٹاپک اتنا ہی. تھینکس.